କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ ଜାଣିବ ହଁ କେମିତି ଜାଣିବୁ ତୋ ସହିତ କେବଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖାଇବି ହେଲେ ତ ଠିକ ଚାଲିଛି ତୋ ସେଇ କଥା ମୋ ଜାଣର 10 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିକା ପକେଇଥିଲୁ ଏବେ ବି 6 ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିକା କେତେ ହେଉଛନ୍ତି 4 ଟଙ୍କା ଘରେ ବସି ଗରମ ପାଣି ପାପ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତୁ କିଏ ମୋ ବିଚାର ତୁ କିଏ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ନାଇଁ ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ ହେଲେ ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସି ଝିଅମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ହଁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯାହା ସରା ଏତ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଝିଅ ଦେଖିକି ଆଖେଇବେ କାଠ ହେଇଯିବେ କେବଳ ହେବେ ଦରକାର ପୁରା ଟେକି ନେଇ ରେପ କରିଦେବେ ଯେ ନିଲା ଭଳିଆ ସେ ବଞ୍ଚିଯିବ ଅତି ଫଟ ହେଲା ଓପନ ହେଲା ତୋର କାଇଁ ଫାଟୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଜାରିକ ମାର ପୁଅ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଓ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଇଲ ଭାଇ ଯଦି ସମାନ করে আজ আইয়াকে সমান করে তা ঘর সামনা কভার দেই কষিকি পিটে সেই সামনা কভার দেই কি আছে আইনা চিন্নিচু বাবা চিন্নিচু এই বল পারেবা আপনারা দেখো সামনে কে ঠিকাইছি বিরাজ কইলে बहुत सारे देखते तो फटर फुलाना के लिए थामी तो नहीं वो तो हम सोना उसे गया से हैं राजू साहब भाई वाह वो जोरी सिंह होते कितने उन्हें दिन पर आजी देखूची आई लाइक इट कभी अरे तो सिंह को जो जे वो टुका वो भाई Yes, sir. Janji. अरे तो थोड़ी जानती से जाइन थी ना ये पे गई थी। तो वो सिस्टम में तो सूट कर था। मार औलादे कहे कि जानी चु। तो ते सिखाई दला। वो जब वो फाइट करेगा तो हले सामने की बात फाइट करना। सभी की योग्यता की बात है। ताकि तुम को चल के मुंह है गई। ये कोटिया तो कभी संभव नहीं है। हो जब अगर तो हाथ में से क्यों तो आओ कोटिया आ रही है। अरे रो